अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आप हमारे इस चैनल के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है, बिला शुबा आप बहुत अच्छी तरीके से जर्मन सीख रहे हैं, ग्रामर के साथ सीख रहे हैं, 4 जर्मन केसेस भी आप सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सम टाइम हम जो लेटेस्ट जहाँ कोई न्यूज या कोई लेटेस्ट अपडेट जो हमारे नजर के सामने से गुजरती है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, मैं ये पढ़ रहा था मसलन कि वो कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि आप जर्मनी में बगैर ट्यूशन फीस के पढ़ सकते हैं? यानी कि आपको कोई भी जर्मनी में आपको फीस पे नहीं करनी और आप बगैर फीस के वहां पर आप तालीम हासिल कर सकते हैं। समझा रही है? और इससे पाकिस्तानी तलबा भी फायदा उठा सकते हैं। ये सारी तफसील, सारी इंफॉर्मेशन कि आप जर्मनी में कैसे स्टडी कर सकते हैं बगैर कोई फीस पे किए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं। ठीक है, कहता है जी आज वो कहता है हम बात करेंगे कि जर्मनी में आप जो यूनिवर्सिटीज में किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं और उसका मुकम्मल जो तरीका है वो मैं आपके सामने 1 बाय 1 करके आपके सामने रखता हूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में वो कहता है कि जर्मनी में तालीम के लिए कोई फीस क्यों नहीं पे की जाती, वजह क्या है उसकी पहले वजह सुन लें। कहता है जर्मनी की हुकूमत तालीम को हर इंसान का हक समझती है। जर्मन समझता है, जर्मनी लोग समझते हैं कि तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है। इससे ज्यादातर पब्लिक यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। जो पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं आपको सिर्फ सेमेस्टर फी जो है देना होता है, जो तकरीबन इतनी ज्यादा नहीं, जो 250 से 400 यूरो तक है। ठीक है, जो 200 तकरीबन पाकिस्तानी लाख मसला बनती है, तकरीबन मेरे लाख करने तकरीबन 300 यूरो भी लगाए यहाँ। ठीक है, या 1.5 लाख तक मैक्सिमम बनती है, 400 यूरो भी अगर हो तो। ठीक है, ठीक है, एक सेमेस्टर फीस होती है जो कितनी ज्यादा नहीं है, मैंने बताया लाख 1.5 लाख, यानी यूरो में 250 यानी 400 यूरो तक बनती है। अच्छा, दूसरी बात, कौन अप्लाई कर सकता है स्टडी यहाँ पे पढ़ने के लिए? कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप पाकिस्तान से हैं और आपके पास सुने इंटरमीडिएट, अगर आपने एफए किया हुआ है या आपके पास बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन आपने की है, इसके अलावा आपके पास आइल्स यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है वो, या जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 2 चीजें। ठीक है, अगर आप जर्मनी में जाके इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास आइल्स होना चाहिए उसके। ठीक है, उसके कितना बैंड चाहिए, कितने पॉइंट्स चाहिए वो भी आपको बता देता हूं। अगर आप आइल्स नहीं कर सकते तो जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज आजकल पूरी दुनिया सीख रही है, हम भी आपको सिखा रहे हैं, तो आप जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लेकर आप मतलब के वो जा सकते हैं। ठीक है, ओके। अप्लाई करने के लिए सिर्फ 2 शराइत इसमें लिखी हुई हैं। एक तो कम से कम तालीम आपके पास इंटरमीडिएट और या बैचलर होना चाहिए। 2 ये तालीम की जो रिक्वायरमेंट है, और जो लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है वो आइल्स होना चाहिए आपके पास, या आपके पास जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो आप कहते हैं अब आसानी अप्लाई कर सकते हैं इन 2 चीजों के साथ। अच्छा, नंबर 3 पॉइंट क्या है? अगर आप इंग्लिश में पढ़, मैंने बता दी वैसे पहले, लेकिन थोड़ी सी तफसील और है वो सुनिए। अगर आप जर्मनी में जाके इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो 6 आइल्स का बैंड, 6.5 बैंड आपका होना चाहिए आइल्स में। आइल्स में आपका 6 या 6.5 आपका आइल्स का बैंड होना चाहिए, तो फिर आप जाके इंग्लिश में वहां पे स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जर्मन जबान में पढ़ना चाहते हैं तो B1 एक जर्मन लैंग्वेज का लेवल है जो कि आप इस चैनल, हमारे चैनल के ऊपर सीख भी रहे हैं, या B2 लेवल होना जरूरी है। ठीक है, B1 या B2 का लेवल होना जरूरी है डियर ब्रदर सिस्टर। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट पे बताता है कि खर्चे कितने होते हैं। सुनिए, अगरचे कहते हैं अगरचे जर्मनी में तालीम फ्री है, यानी इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन आपको रहने के अखराजात खुद बर्दाश्त करने होते हैं, जो तकरीबन 800 से 1000 यूरो माहाना होते हैं। गिनाओ, ठीक है, 1000 यूरो आपको 1 महीने का वहां पे चाहिए। जारी बात है, तालीम के अब चले कोई खर्चा नहीं करना, खाना पीना भी तो है, वहां पे रिहाइश भी तो रखनी है। ठीक है, तो उसमें फिर ये होता है कि वहां पे जाके बंदा साथ काम भी कर सकता है। फिर ये इससे घबराने की जरूरत नहीं भी 1000 यूरो महीने का कैसे पूरा करना है। ठीक है, फिर इसमें लोग पता क्या करते हैं, सुबह के टाइम स्टडी करते हैं, फिर शाम के टाइम अपना जॉब वगैरह काम करके अपने वहां पे अखराजात भी वो भी पूरे कर देते हैं। ठीक है, आगे सुनिए, इसके बारे में लिखा हुआ है पार्ट टाइम जॉब। यानी अच्छी बात यह कि जर्मनी में तलबा को पार्ट टाइम जॉब करने की इजाजत होती है। ये लिखा हुआ है इसमें कि आपको, यानी कि जरी बात है 2 टाइम है ना, एक टाइम में तो आपने स्टडी करनी है, जो बाकी जो टाइम आपके पास बचेगा उसमें आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं।
ٹھیک ہے, اس کی آپ کو باقاعدہ جرمنی لوگ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے, وہ آپ فل ٹائم وہاں پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ اپنے اخراجات پورے بھی کر سکتے ہیں. سمجھا رہی ہے. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ نمبر 6 میں یہ بتاتا ہے کہ جرمنی کے جو بڑے بڑے شہر ہیں آپ کو پتہ بھی ہوگا, جیسے برلین ہے, میونخ ہے, میونخ کہتے ہیں میونشن یعنی کہ, یا ہمبرگ ہے, طلبہ کے لیے زیادہ بہترین ہیں. اگر آپ ان شہر میں جاتے ہیں, یہ بڑے شہر ہیں, وہاں پہ یونیورسٹیز بھی زیادہ ہیں, ان پر مطلب کہ اسٹڈی کے جو مواقع ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے, اور بڑے شہر میں کام بھی زیادہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو ان برلین, میونخ اور ہمبرگ, ویسے فرینکفرٹ شہر بھی کافی بڑا شہر ہے, تو ان شہروں میں بہرحال آپ کے لیے زیادہ مواقع ہو سکتے ہیں ڈیئر برادر سسٹر. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7 میں بتاتا ہے ویزا پروسیس کیا ہوتا ہے. اس کے اوپر سنیے. اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے آپ کو ایڈمیشن لیٹر چاہیے, یعنی جس ظاہر بات ہے یونیورسٹی میں آپ اپلائی کریں گے یا جس ادارے میں آپ اسٹڈی کے لیے اپلائی کریں گے, وہاں سے آپ اپلائی کریں گے تو وہ آپ کو ایک ایڈمیشن لیٹر جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا. ہاں کہ یہ ایڈمیشن لیٹر آپ کو لگائیں ساتھ اور اپلائی کر دیجئے. پھر بینک سٹیٹمنٹ بھی ساتھ چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے, یہ بینک سٹیٹمنٹ کتنے کی ہے, وہ 11,000 یورو کی آپ نے شو کروانی ہے. 11,000 کتنا بنتا ہے, 30 لاکھ تقریباً, ہے نا, یا تھوڑا سا اوپر. تو بینک سٹیٹمنٹ بہرحال بندہ اس کی بھی تھوڑا سا بگ چیلنج ہو سکتا ہے, میرے خیال سے مشکل ہو سکتا ہے, لیکن یہ بہرحال اس کی ریکوائرمنٹ میں لکھا ہوا ہے. ایڈمیشن لیٹر چاہیے جب آپ نے ضرورت جانا ہے, تو جس اسٹڈی کے لیے آپ نے اپلائی کیا وہ ایڈمیشن لیٹر آپ کو چاہیے, اور بینک سٹیٹمنٹ. دس از دا بگ ٹارگیٹ ٹو اچیو. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہیلتھ انشورنس ہے یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو صحیح ہے. اس کے بعد آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ جرمنی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ابھی سے آپ اس کی تیاری شروع کریں. ظاہر بات ہے جو کورسز آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ اس ریکوائرمنٹس ہیں. دیکھیں, اگر آپ نے میٹرک تو نہیں, میٹرک کا تو یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, اگر آپ ایف اے یا بی اے یا آپ کی تعلیم ہے, اس کے بعد آئلٹس یا جرمن لینگویج کے کورسز آپ کے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. میں نے جیسے بتایا کہ وہاں کے جو اخراجات ہیں وہ بندہ وہاں پہ جا کے پورے کر لیتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شروع میں بندہ بڑا موٹیویٹڈ ہوتا ہے, اور شروع میں بڑا محنت بھی بڑی کرتا ہے, اور یہ ساتھ چیزیں پوری کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور آسان سے پھر بندہ وہاں پہ سیٹ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیلنج جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے, لینگویج وہ بھی بندہ سیکھ ہی لیتا ہے, اتنی مشکل نہیں ہے. چاہے جرمن کر لیں یا انگلش کر لیں, کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں. جو دوسری بات جو مجھے لگ رہی ہے مشکل ہے جو لوگوں کے لیے وہ ہو سکتی ہے, وہ ہے بینک سٹیٹمنٹ. وہ دیکھ لیجیے گا پلیز. اگر دس از اے بگ اماؤنٹ, مجھے اس کا میرے نیچے جا کے دیکھا بھی کہ 11,000 یورو 30-35 لاکھ بنتا ہے, تو وہ آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں شو کروائیں, تو دین یو کین ہیو اے چانس ٹو گیٹ اے ویزا آف دین جرمنی. پھر ٹھیک ہے, میں نے جیسے بتایا, پھر آسان سے لوگ یہاں پہ پرماننٹ سیٹ ہو جاتے ہیں. شروع میں یہ چیزیں کرتے ہیں, 2-4 سال بعد ظاہر بات ہے پھر پرماننٹ جاب مل جاتی ہے, پھر وہ وہاں پہ ان کو ایک پرماننٹ رہائش بھی مل جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو. ٹھیک ہے, لیکن پہلے یہی نا, ہمیں آنے کے لیے پہلے ظاہر بات پہلے آنا پڑے گا یہاں پہ, آ کے پھر اگلی چیزیں بعد میں کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چلائے تھے, یہ میرے نظر سے گزرا, میں نے کہا انفارمیشن تو میں کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں, اور آپ بھی جو ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو ویری مچ. بہت سا خیال رکھیے گا اپنا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.